Buenas, Sosedad. Estamos en el capítulo número 60 de Warhammer 40.000 Rock Trader. Vámonos. Vale. Para reclutar al de estos necesito ir al pozo. Follow my lead. Vale, espera. Primero vamos aquí entonces. Glándulas de adrenalina del azote. Vale, ¿qué tengo en el zapato aquí que me molesta tanto? Nada visible. Fantástico. Tengo que hacer que mis compañeros no lo maten. Tengo que decir sí a su plan. Ahí está. Comisario. Hermanos y hermanas, es hora de que conozcáis a vuestro mayor aliado, el comerciante enemigo entre Severidad Bond Balances en personas parte de la resistencia. ¿Cómo podemos fracasar con su inmenso poder de nuestro lado? Los malvados chinos ya han intentado matarme en la arena, sus esfuerzos han sido en vano. El emperador protege al comisario de su arena mientras te mira a los ojos sin ningún rastro de vergüenza. Sus palabras generan sonrisas de asombro y júbilo en los rostros de la gente que te rodea. No lo habías visto antes en ninguno de ellos. Traidor, les has condenado a muerte, les has mentido y ahora he venido a cobrar el precio. La sonrisa del comisario se vuelve desagradable. Hermana Argenta, ¿qué son esas acusaciones? ¿Es posible que los horrores de la batalla le hayan nublado el juicio? Ya ha cegado la locura que nos rodea, añade un toque medido de sospecha a su voz. ¿O acaso nuestro astuto enemigo le ha envenenado su mente con su maligna influencia? Ejecutaré a esta escoria traidora. En nombre del emperador te condeno a muerte, Yaco Sotni, por la traición de todas las almas que has enviado al matador con el sargento Vigastes. Hermanos y hermanas de armas nos han traicionado a la batalla. Derramemos la sangre de quien obedece a los caprichos impíos de los chinos por el emperador. ¿Cuántos son? 18. Vale. Pues nada. Vaya. Es que son 18.
Just designate a target. I understand your intent. Ancestors, guide me! Mientras alguno que This no tedium esto. is beneath me. Bite like a pop! Idira, dos. On it. What an unfortunate turn of fate. Anything else? Will do. The wolf is on the hunt. 28 voy a atacar. Feel the icy bite of death! See how the wolf succeeds! So shall it be. My hand is thunder! My strike the fame-hungry come! Poor predator does not become prey! Whispers called to me. Explorers know one route. Forward. Request approved. Running binaric override. Beyond desire condemns you. Not a problem. All too easy. Not my specialty. Nothing of value has been lost. Nothing I can't do. Suits my purposes. Is that all you've got? It will be done. Reduced to dust. I am not your Xenos pet monkey. Of the Imperium! Skid you! My calamite hide is strong! Anything else? Come
puede volver a atacar, ¿no? Our foes reek of cowardice. Don't dishonor the wolf with such tasks. Me dice que vuelve a recupera un PA y puede realizar un toque adicional con él. He eliminado con un de esto y no me ha dado. None can do this better than a warrior of the All-Father! You will perish for this affront. Advancing. The Omnissiah knows all. Combat is an equation. Your life is a negligible variable. I'll bring glory to my bloodline! Already done. Opposing me was your biggest mistake. All too. You didn't stand a chance. No, mataría a mi propio de esto, ¿no? Suits my purposes. Nothing I can't do. Opposing me was your biggest mistake. Already done. You didn't stand a chance. My place is at the fort. Ay, me he olvidado de este, claro. I move swiftly to strike. If I must. If it serves your cause. This tedium is beneath me. You bite like a bomb! Feel the icy bite of death! Me encanta Ulfar. Con la patada. Power my might, filth! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que deberían de estar diciendo? Un momento, entonces, si el comerciante independiente ha destruido al comisario, ¿significa que era un traidor? Sí, tonto el culo. ¿Quién manda ahora entonces? Comerciante independiente, idiota. Arreglaos, sabe mi Lord Montbalancius. Death will find you soon enough. Hemos subido de nivel todos. Ah, este ya forma parte de mi equipo.
en la formación. Voy a subir después de nivel. ¡Hostia! Una vez que el paseo usa consumible, obtiene más 2 PM menos esquiva en el siguiente turno. Cada vez que el portador esquiva un arma cuerpo a cuerpo, obtiene más 5 de bonificación por ágil y probabilidad de impacto crítico hasta el final de su siguiente turno. Este efecto es acumulativo, vaya. Hostia. Primitivas. Siguiente al final, al principio del turno del portador, todos los enemigos no heridos 3 casillas obtienen una condición de hemorragia por cada efecto común que tenga uno. Por cada efecto común que tenga cada uno. Cuando el portador usa zona de combate, los beneficios de la zona de combate zona se multiplican por 4 en vez de duplicarse. Joder, ¿no? El siguiente, si el ataque de área del portador causa daños a más de 2 objetivos, el portador gana firmeza más ímpetu. Si el portador toma la delantera y sus aliados aumentan su firmeza en 2 durante las rondas. Armadura, bonificación por int y HP. Vale, si solo una de las zonas tácticas de combate está activa en el combate, el portador gana más 20 a su inteligencia y empatía. Letardo, cazador eficaz. Cada vez que el portador usa un poder psíquico menor, todos los aliados afectados por este poder obtienen más una combinación de efectos suerte renovadores. Suerte renovadores permite a los aliados afectados volver a tirar un ataque fallido, esquiva o prueba de parada y luego se pierde. Añade reflejante la disformidad. Desactivar un fenómeno psíquico fatales de la disformidad. El portador obtiene inmediatamente un turno adicional con 0 PM y factor psíquico entre 2 hasta un mínimo de 1 PA. Hostia, mola, ¿no? Inspeccionar la guardia. Los guerreros de la resistencia te miran con una mezcla entre miedo y respeto. No tienen el valor de dirigirse a ti primero. Deberías haberte mostrado más hospitalidad cuando llegué. Todo el cuerpo de Malicia está cubierto de heridas espantosas. Uno de sus brazos fue casi arrancado y ahora muestra los tendones. Un humano habría muerto hace tiempo por esas heridas, pero Malicia ni siquiera parece estar en las últimas. Ríete, humano, has ganado traición a quien te ayude. Si es leído en las torres. No paras de hablar de una muerte gloriosa en la arena, en lugar de eso acabar sacrificado en una jaula patética. Resiliente hasta el final, luchando se niega a morir, aferrándose a la vida con cada fibra de su ser, pero Malicia no tiene dónde esconderse, y al final su frío corazón se detiene, su mandíbula se afloja, y su larga y pálida lengua púrpura cae de su boca. Malicia, el llamado a los aulladores, ha muerto.
Tiene el ataque, mi lord. Vale, a ver. Vamos a hablar con nuestro amigo aquí. Marazai joder, ¿cómo se pronuncia esto? Azeri Raesh, que mira, ladeando ligeramente la cabeza del Chenos, formidablemente alto, esbelto y fibroso, lleva una armadura negra que no deja la más mínima ranura en sus placas ajustadas cubiertas de espinas y ganchos, desde su pálida cara marcada por tatuajes carmesíes, unos ojos oscuros te devoran, ardiendo con un interés maligno y depredador. Cuando tuviste la oportunidad de unirte a mí, hasta el momento fue una sorpresa. I had no intention of ending my days playing the role of meat in the arena. And then you blithely offered me an alliance after what I'd done to you. Why? Valoro los buenos guerreros que tú eres. That is true. But I'm not merely a hireling. It is strange you did not consider that when you offered me an alliance. But it does not matter. Quiero saber más sobre lo que pasó antes de que me llevaras a Komoraga. You want to know how and to what end I orchestrated all of this. Ask your questions. ¿Por qué me secuestraste? When Irimaris ordered us to lay waste to the monkey settlements, Tazara and I encountered resistance. I have hunted your kin too long not to notice how well you in particular were fending off our attacks. The rout in Tazara's arena, the appearance at the plundered vessel. Your kind are usually powerless against us, but not on that occasion. I began to suspect that you could not have managed it without outside help. Help from our side. I began sending out spies and assassins. My eyes and ears infiltrated your vessel, your cities, and they discovered a trail that led back to one of your worlds. A trail that ended with a burned monkey, the source of the information about where and when my cabal was going to strike. A little trickery to draw you away from the planet. And I had your little informant in my grasp. How the information was reaching his agents, the burned monkey himself did not even know. But based on the units involved and other details, it was clear. No monkey in real space could have gathered such specifics about raid complements and objectives. No, it was inconceivable. The information was being fed to you by my own kind, and I knew who. Irimaris Aziriesh, Archon of the Reaving Tempest, my former mistress. A cowardly bitch who punishes anyone who threatens her grip on power. I knew that to win a war against her, I would need the support of the Reaving Tempest's patron, the Cabal of the Black Heart. So I allied with Nazrake, who presided over the trial. I promised him that Irimaris would be humiliated. I promised him evidence. A lowly monkey that would disgrace Irimaris in the eyes of the Archons. For that performance, I needed you. ¿Tienes espías en mi nave? Of course. If I'm not mistaken, you met the infiltrator yourself. A Cabalite who left a lava from Tavantius in one of the monkey. Or did you never work out the reason for the treachery during the raid on your ship so long ago now? Then there is no need for me to mention the sleeper agents hidden on your worlds. ¿Qué acuerdo llegaste con Narzaki?
Overthrowing an Archon is far from easy, even one who has already tarnished her reputation. Every member of a Cabal has their supporters, and Irimaris is no exception. Nazrake promised me a sham trial in the Obsidian Court with a predetermined outcome. Irimaris should have been convicted and dethroned. I was supposed to take her place and turn the Reaving Tempest into a loyal vassal of the Black Heart. Nazrake was supposed to be the axe that fell on her neck. But it fell on mine instead. It was devious and worthy of praise, but why? A secret pact with Irimaris, or is there another reason? I will tear the answer from his throat along with his final breath. It must be said that Nazrake did not have to try very hard to turn the court against me. Not after the stunt you pulled before the assembled Archons. El tribunal de aquí, todo eso, me están juzgando el Inquisidor, el Ingenex, todos están presentes. ¿Por qué? Who? I have no idea what you saw in your stupor. The homunculus's creature does not elicit specific images. It muddles your mind, forcing it to paint suitable pictures evoking confusion or fear. Neither Devantius nor I care about fussy monkey rituals. The lava must have created a suitable environment for you, one in which you would be more willing to answer my questions in the Obsidian Court. ¿Qué hacía esta zarra y tú en mi protectorado? What do any of my kind do in real space? We were reaping. Kamara was clamoring for meat. The Dark City had suffered losses in the latest disjunction. We needed sources of sweet pain to prime its minds and bodies. When the Archon bade my Cabal collect the harvest from the region, I did not suspect that it would turn into this game between you and me. Tu conspiración con Irlet, ¿cómo llegó a suceder? Conspiring? No. There was no plot between us. She merely rushed to my bait. At first, I planned to use the one you trusted, the burned monkey with whom we had spent long hours awaiting your arrival. But my cousin was so swift. Afterward, she tracked down the monkey, killed him, and took the device that he had been using to contact me. I planted the first poisoned seeds in her soul back at our first meeting. I dropped a hint that I knew what had become of her world. I lured her in and left her with you. Time took care of the rest. That and an unpleasant discovery aboard your own ship. I did not ask her to hand you over to me. No, doing that would have made my poor cousin doubt herself even more than she was already. I simply told her where to seek out the traces of her craft world and the answers to her questions. A favor for a kinswoman, nothing more. And then I made ready for your arrival. For the only way she would reach that place was with you. No puedo creer que Chile es traicionar a la humanidad. When a monkey is left alone with me and my art of pain, I plunge them into a deep well of suffering from which they will do anything to escape. Your kind have fragile souls. Your convictions and principles are a delusion that lends a mirage of meaning to your lives. Achilles and I had plenty of time alone together before your arrival. When he went out to meet you, he was already mine. I bought his loyalty with a promise to never touch his body or his mind ever again. Pero aún así, ¿qué sabes del mundo esta nave de Irlet? I know it exists.
I know that my Cabal found it, helpless and stationary, unable to protect its sons and daughters. I know that Iliad's kin began showing up as prisoners in the Reaving Tempest's spire, where they were fonts of exquisite, delightful pain. I spent too much time beyond the limits of our home to learn more than that, but that was enough to tempt Iliad with false hope. Entonces no tenías intención de ayudar a Iliad. Why do you say that? I promised to reunite her with her kin. A long-awaited reunion in a torture chamber. I find that very touching. They would have had so much to discuss. But there would have been time for fun as well. We cousins get together so rarely, after all. Y la verdad ahora. We've already had words. I have no reason to conceal the truth now. Iliad has outlived her usefulness to me. Watching her face as she learned the truth was priceless. ¿Qué eran esas criaturas que te acompañaban cuando me capturaste? Mandrakes. A foul breed that lurks in the bowels of Camorra. Their ability to find paths through the shadows was put to good use. I promised them forbidden trophies from the Reaving Tempest's coffers once I am Archon. Más titubea y luego indica con un gesto que considera zanjar el tema. ¿Hiciste una promesa a los mandrágoras que no estás en posición de cumplir, no te preocupan las represalias? Let them come for what they're owed. They will regret it. A pesar de la confianza de sus palabras, le preocupa la preocupación hace que Marzai frunce el ceño. ¿El robo del sol de Ricarte fue obra vuestra? Did you not hear me when I answered you the first time? I do not like to repeat myself. Es suficiente por ahora. Then what else do you need? ¿Qué te ocurrió después del juicio? Me entregaron al culto de las brujas para que hiciera conmigo lo que quisieran. Primero me hicieron luchar contra los despojos al lado de la arena, y cuando saciaron su sed de degradación, me permitieron ingresar a los proselitos ensangrentados. Esperabas ganar al convertirte en proselito. The continuation of my existence. When I lost my standing, I became fair game for anyone tempted by the prospect of slaying a disgraced Cabalite, for vengeance or just for the pleasure of the kill. In Camorra, a lone Drukhari is a target. My talents may be prodigious, but I held no illusions about my chances. Parece que las brujas no te otorgaron mucho favor. You cannot hope to understand the intricacies of Camorra and how it is structured. We are all each other's allies and worst enemies here. Towers of strength and duplicitous traitors both. The cults have always been half a step below the cabals in the hierarchy, and the witches relished the chance to abuse someone who once looked down on them. Eso basta. If our conversation is finished... Háblame de Camorra. The Dark City is the bastion of the Drukhari, the most magnificent of all our strongholds. The cabals, witch cults, and the incubi inhabit the place, with swarms of scourges flying overhead and a myriad of misfits and horrors, including the covens of the homunculi wallowing underfoot. Which do you want to know about? Perteneces a una cabala Drukhari, ¿verdad? The cabals are the foundation upon which rests the power of the one who rules Camorra, as Drubile Vecht. Whether it is a mob of berserkers or an organized cartel, their essence is the same. An army of killers, ready to ravage entire worlds at the behest of their leaders, or to rip out the throats of a neighboring cabal in a war declared by the Archons. Quiero saber más sobre los cultos de brujas. What more do you need to know that you have not already beheld with your own eyes? They are the mistresses of the arenas, and they're the gladiators who feed the audience in their ravenous agony with exquisite spectacles. Cults often travel to real space on the Cabal's raids, to revel in the pain and to capture fresh meat for their arenas.
¿Qué son las órdenes de incubos? The aloof incubi. They dedicate their lives to the art of killing, so much so that they do not plot or chase after delicious torment. All their hatred and longing for suffering are channeled toward perfecting their skill. Háblame de los azotes. Winged Drukari, who have chosen to go through an agonizing process to become such a monstrosity. They escort raiding ships and inflict the first strike on the enemy. In Camorra, these creatures huddled in flocks so that they do not fall victim to the more formidable of their kin. Me interesan los conclaves de homúnculos. Artists of the flesh who prefer to hide away in their laboratories and create nightmares from the materials their servants supply. Engines of pain, grotesques, racks, all are the fruits of their subtle craft. Con eso me basta. ¿Alguna idea de cómo escapar de este lugar? On a mountain of bodies, bathing in our enemies' tears and blood. Do not deceive yourself by thinking we will escape this place alive without violence. I, for one, hope that there will be plenty of it. But there is one unfortunate detail. An Arabenian has stepped into your path, one of Kegarak's tribe, who lurk in the tangle of the webway. I've heard them called harlequins in your tongue. The one that appeared in the Obsidian Court is the most dangerous and unpredictable of all. I'm beginning to think that his visit is a sign that the events unfolding around us have not been left to chance. Perhaps they are the result of interference, at the behest of the highest authority. Debo irme. Do not keep me waiting too long. My weapon is tired of languishing in its sheath. ¿Cuánto llevo de capítulo? 37 minutos ya, joder. Vamos a subir a todos de nivel excepto Marazai, ya que no lo voy a llevar al final. Sacudida, a ver. Sacudida. Agilidad. Espera, no la leo. Vida infernal. Habilidad de armas. Empujón maquinador. La manipulador ataca a los enemigos a corto alcance empujándolos hasta los casillas de indigeno. Modificación por THA mesin de daño. Este ataque tiene un no sé qué de penetración de armadura. Empujón. Agilidad. Percepción. Agilidad. Sino cientificado. Firmeza. Hostia, salmo a los héroes. Vale, esto es mi base.
abismo. Los componentes de convención de independiente te han caído, así que puedes exigir al exomúnculo que proporcione la ayuda prometida para escapar. Reunión, ¿por qué no se completa esta misión? Quiero destruir el de esto. No sé si llevar a Irlet o a este de aquí. Espera, cancelar, cancelar, cancelar. Tú, habilidades chenos, 60. ¿Qué tienes tú? Atletismo y demolición. Necesito conocimiento de chenos, tío. Hombre, este de aquí. ¿Qué clase es este pavo? Arquetipos. Es un asesino. Ataque con finta. Ventaja mortífera. Ataque con finta. No, susurro mortal. Movimiento rápido. Pericia profesional. Conocimiento chenos. Abrir un hueco. Habilidad de armas. Conocimiento chenos. Este no hará tanto daño como de esto, pero atacará primero. Además no tiene lo de que la vida le aumente. Estoy pensando si llevármelo de verdad o no. Es que 4 cuerpo a cuerpo no sé si está bien o no. Creo es que voy a ir tal cual voy ahora sin él. Vale, necesito subir 2 niveles a estos dos. Bueno, un nivel a cada uno, quiero decir.
Reire tiene una herida. idleness. Let's move. No recuerdo haber movido el Ira desde tan lejos, pero bueno. Escudo resistente. Perforar la armadura. Hasta el final del combate, hostia, fantástico. Es que ahora ella hace mucho daño con el arma de esto. Con este arma de aquí. Vale, a ver. Quiero hacer la misión del gusano. Bueno, que se llama del gusano. A new challenge for me? I'll lay claim to the stars. Vale, a ver qué me dice la guía. Vale, a ver, primero vamos a destruir el de esto que está fuera, no está aquí. Está fuera en la de esto principal. None shall stand in my way. Vale, a ver. Vale. Ir cerca de los de estos. Along the edges. Uso de tecnología. This explorator is blessed with multifunctionality. Mientras... romper el supresor de disformidad, vaya. Mientras observas el aparato sientes una ligera punzada en el interior de la cabeza. Ahora eres consciente de lo impredecible, imperceptible, una grieta apenas visible en el aparentemente sólido armazón del aparato. Ah, esta cosa de aquí. Romper el supresor de disformidad.
La bestia te observa con una mirada llena de odio y sed. Las voces de tu cabeza forman un coro mucho más resonante y distintivo que el que oíste en el vertedero de cadáveres. Ha dado el primer paso, continúa tu camino elegido, encuentra el lugar que aquellos como el que esté llaman la ópera anatómica, encuentra las creaciones de los fieles y abre una nueva brecha. Una vez que hayas completado esta tarea, convoca a los fieles y ofrécelos como sacrificio. El tercer golpe revelará el camino hacia el final. La ciudad siniestra quedará indefensa y tú tendrás tu camino hacia el espacio real. Sabotea la operación anatómica. Ahora sí. Ahora sí, bitch. Ahora sí. Vale, ¿y cómo hago lo de la de esto anatómica? Vale, vale, dentro de aquí está aquí dentro, a ver. I won't tolerate weakness. Los barrotes de la jaula, vale. Victory awaits. Este mecanismo traslada materiales usados en el vertedero de cadáveres materiales como tú. Hmm. No veo los lugares que este es uno de ellos. Y hay 3. Vale, hay que hablar con este pavo. Estoy grabando, sí. Y además, al finalizar el capítulo, pues nada. Hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en el próximo directo vídeo. Chao.